Đen, phổ sẵn hả chưa đây? Ăn kiểu món nhìn nhau à. Mới thấm phải hả? Đó quật không? Kiểu lọt đây, lọt ra đây. Nah, ngkong Pak Kong ya. Nah, yang tiba di depan kita nih ngkong Pak Kong sahabat. Ini boleh lah jajan Pak Kong? Ini boleh lah. Boleh ya? Lampung yang dari selatan katanya. Abai kait bong lah. Abai kait san lah. Oh, ahli hiong ahli itu 6 tiang ya, unsak gantung tiang ya. Oh. Ah, dari Gunung Jempol katanya. Kalau ya, nghe chụp cho lại. Loko so, ngay chỗ tiêu. Biasa kan mama? Loko. Pak Kong này, Pak Kong. Ini mẹ ăn cua. Nah, ini pasti sangat tua saya bilang, sampai sangat ha? Pak saya. Loh, liuk pak saya. Pak saya. Đâu liuk. Pak saya. Umurnya dulu 200. Congin nggak tahu yang pak saya. Congin sih. Waktu jadi manusia dia sampai berumur 200 tahun. Lumah. Hah? Oh dulu waktu umur 120 tahun hampir 200 masih bertani loh dia katanya. Kesompongnya tak boleh tapi tak tahu nah Thongsan nah lên nè. Oh dulu di Thongsan. Như tôi sẽ có phân cỏ lên nè. Để cho xin là chẳng có, để cho nhìn nhú có. Cho xin chẳng có hả? Oh jadi sewaktu jadi manusia itu Ngfong Pak Kong itu di Thongsan sana. Hah? Cosong ya. Dia ini sampai sakit-sakitan karena kerja terlalu keras dulu katanya. Lah, thủ không à? Không? Thủ không kia ngu nè. Tiếp lagi. Ôi. Ngay vô thẳng nó ở trong chân kia. Nào hố. Ya sahabat bisa anda saksikan sampai gemetar itu karena usianya itu. Giật hả xí ba. Kiang không? Không cả rồi. Cho những kantor nih. Hah? Ya. Oh, dulu pakai linting punya yang pakai apa? Daun katanya, pokoknya. Lihat nih kiang nih wah yang mana? Nah ini lebih praktis, tinggal usap kalau kalian ngelinting. Nah, yang pakai daun tuh mesti kita linting pelan-pelan. Hah?
Dol aja nah. Dia belum pernah ngerokok kayak begini katanya. Pak Cung ơi, còn cái săn kẹo trong cái mày không cung si săn lụa heo giờ hả lọ canh cho cái phong Pak Cung cái mèo như hình dịch dòng cái chứ đây không? Cái mày phong ấy. Hả? Cái mày thấy không phong ấy. Ngay tạm thế rồi. Như cek dịch dòng này hả? Enggak sama ya dengan yang di Jalan Abadi ya, itu ada kelenteng Phong Pak Cung. Cái sông chiều. Chiều nhìn Masih ada kan? một ngày phong Pak Cung hả? Cái một ớt. Cái một ngày xịt kia anh phong Pak Cung hả? Các Chụp sẵn theo ấy. itu hutannya lain-lain. Jadi mungkin di hutannya itu ada Enfong Pak Cung, hutan lain ada Enfong Pak Cung ya. Nah, jadi mohon jangan disamakan ya sahabat ya. Mungkin nama bisa sama seperti manusia ya. Ya, nama itu bisa sama. Sẵn theo ấy. Chúng săn theo ha. Cái chuyện này Trong đây là mày cũng như thằng. Trong đây là nhìn đâu trông như nào. Nah, seperti manusia juga ada yang namanya sama tapi kan orangnya beda katanya. Theo không đúng cho. Sao mà sẽ ra đúng cho. Tong tuh kayak Siu Cikung tuh enggak ya. Ini Enfong Pak Cung kita nih dari Gunung Jempol sana. Oh dia di sana ada altar kecil juga loh di sana katanya. Di Gunung Jempol sana. Kayak tung tangga ya kan ya. Di atas gunung situ. Nghe kita ngày môn à? Cá khao ya. Iya. Không cái chút chịu lại không phải thấy nó. Ăn trồng hình. Chia tay cá. Cho bé như xin lại đi như thế nào. Bông ngame on tay nó tụng si pun nhà li ha. Cho bé nhà ya. Hey. Nhà dùng xin họ. Anh phải nói xin xíu. Ngame Pak Cung nó bị dịu lo. Hay là bữa mẹ tụi on phải kít lo. Hay môn à. Chả nhìn nói bị. Ada banyak gak bang? Coba. Cà rồi. Một sáu sen cà lại nhiều vậy ha. Không ai giờ. Cả thì sụt theo ha sen cà nó Không à. Không à. Yeah, chủ công yeah. Ini kira-kira beliau bisa nggak mengobati penyakit nih? Nunggu. Minum bang. Kèm hả? Chị sống theo. Mẹ, Pak Cung ơi, trong yêu chỉ miên nó cái kem on nào, đi phiền nó như thế hả? Hiểu quay suy cho đó. Dia bisa obat herbal katanya. Cái nhìn mày vô nhìn mất cái vô nhẹ nhàng. Chẳng nhìn là kiểu ibu xin Phật sao ya? Kemarin ada satu juga yang datang, badannya demam semua katanya. Cái ô ấy trong thai phiền này, ô xì vậy chứ nhá. Mẹ ô nhạo ya. Mẹ. Cha à. Cái ô xì, vô ya. Makanya kau masih berkumpul cia. Ada mungkin juga ada wasiat juga katanya. Tapi ini Oh, jangan gitu ya kan? ini udah lebih di atas wasir ya. Cái tiêu cha lý cái trong phải hết cái trong itu lan. Jam. Phật jam itu infeksi juga katanya. Iya, duduk sendiri pun keluar darah gitu. Kaya lu sih jangan gitu lagi ya kan? Cái độ phong mana? Ada obatnya nggak ya? Liang aja. Itu harus minum obat yang bisa menurunkan panas dalam itu yang super katanya. Kahemai lah. Liang aja. Nah, kahemai lah. Kalian ya sampai dia. Itu tuh pertama-tama bisa terjadi begini karena panas dalam terlalu tinggi, masih tidak sadar-sadar akhirnya rusak katanya. Nah, kamai dok nah, juga. Mana sini am cho? Sini mungkin. Nah, akar ilalang, akar kaifung, akar bunga kembang sepatu. Nah, akarnya loh. Nah. Akar makco.
Samjungho tuh Pamangkinnya. lalu akar pandan Akin kalau ipa. dicampurkan, direbus tuh yang sih ya. Có dữ liệu chó nhá. Nhìn cho trai tìm kiếm một liệu chó ấy. Hemai chó. Liệu chó. Beli di toko obat liang chó, Kalau ipa lo. campurkan, kasih gula batu lagi, diminum. Mày ăn ít chọc chọc chuột cha xịt ấy. Muy ama tiap malam sebelum tidur anggap minum teh diminum. Anh xịt ô nhà ô thầy cha nhà ô cầm miệng này này xịt nhau. Akhirnya bisa pelan-pelan katanya. Mantin jilet mau xịt ô nè. Chọc mấy phát chân là chọc mấy kanan này dah. Nah, kalau masih tidak diminum kayak gini, dibiarkan semakin infeksi semakin usus itu semakin banyak yang apa? Rusak. Rusak. Ya. Berlobang-lobang ya. Kayak gitu. Mày chưa chụp cha nào. Sampai habis aja nikmati ya. Để kia mày. Cái hỏi miên, cái lì ấy dong ya. Cái bệnh trông cái nhông cái hông. Apa itu saya bilang itu busanya sebagai penyaring. Antiang sido. Mày nhậu chó. Cái nhậu chó ăn mày hông. Mà cái mau kan tuh. Chó ya mày bỏ chiếu. Chiếu à. Sayang ô đi. Anh sayang. Mom si sayang anh Diêu à. Sini. Anh yêu à. Anh Diêu. Nhiều chỗ. Nhưng còn là theo là khó đấy. Nhưng mà cũng mấy chẳng nhìn mấy phone này nhông phone này. Phone này nhông sống theo nhông hiền. Sakit kok. Hiền leo. Theo kêu apa hiền kêu à. Itu kan kadang-kadang ada orang sering sakit kepala itu dari sini rasanya ngeng. Pusing hanya sakit kepala. Itu apa? Kolesterol, darah kental, lama-lama bisa berkiwa apa istilahnya itu. Nah kalau kayak kolesterol, darah kental, kemudian darah tinggi ya. Ini kira-kira obatnya apa? Chúng là hiện diêu cô đâu, hiện áp cô đâu, diêu cái đỏ phong. Nah itu yang kolesterol sama darah tinggi itu. Kadang-kadang dia kasih obat itu apa berlawanan dengan makanan yang kita makan. Itu jangan sampai makanannya agak apa? Kalau kolesterol itu apa? Udang, sotong, berminyak-minyak punya makanan jangan makan. Tapi banyak makan sayur. Iya, itu kan pencegahan ya. Kasih hamba thi phong di cái dọ phong xiết cái khổ nhưng mà chứ. Yang kita inginkan ini kan apakah ada obatnya gitu ya. Itu apa kelapa kuning yang kelihatan sudah mulai bertunas katanya. Nói chúa. Hả? Thằng Bây giờ cái này sang cái trụng số. chó chó. chó nhưng mà cũng chó xuống Trung chó à? Trung trụ số. cả chó nhưng mà cũng Trung chó. Kaya xuống. Oh, itu ya. Itu kelapa kuning yang sudah bertunas kan ada keluar akar-akar kecil kan? Ambil akarnya, lalu tambah cung chou punya umbi. Semua, umbi. Ditumbuk.
Oh, kasih pentol. Yo, cho anh cak itu lah ya. Cung cung Mau. ya. Mau ha? Hah? Nggak ada kah? Ah, dicampur gula batu. Ini mau kan gitu, kasih coco ah. Nah, itu bagus katanya. Thế yang sit apa lah sit ya? Iya. Ah, Ini sisnya hit, naik kan hit up. itu akan menurunkan kolesterol dan menurunkan darah tinggi Ya, katanya. men bunyi tau cik, lu siang hang ya. Nah, ini dia kasih jalan. Ini con nhìn cái này phụ nông nào, À. vậy con gặp lại nhiều sông theo nông hen nông hen. À. Vậy thằng cái tao nằm một cái chai nè, Nah, để một mấy siêu chị cũng à. ha. Vậy khen tôi gặp một sông này, Yang lain song, yang lain song ha. nó đẹp sông. Nah, ini salah satu cara kalau lihat orang sakit kepala sangat lihai atau pusing, cepat tarik lampunya kayak begini lalu pakai jempol dari belakang sini itu ditarik ke atas katanya. Nó đẹp sông nhau đi ha, À. nó đẹp sông tao bây giờ. Nah, sampai di sini, diginiin katanya, dipijit gini. Lalu sini lagi, Jadi, Ada lo kêu kín nè, di sini lagi, kêu kín nè, ah, này nó nhẹ, Lumayan lah. Oh, nó đẹp À. đẹp như cùng. itu telinga lagi ditarik katanya. Cái hiện kít mới sông, Itu darahnya tidak akan naik terus katanya. cái chị hiện neo đi sông ấy kít. Ya, itulah darah kental membuat naik. Darah tinggi lah ya. Phong, mau chạy trộn phong chân như chua liang. Nah, itu bukan ada obat lagi, itu harus cepat katanya pakai cara katanya. Darah tinggi itu ya. Như cầm, cái chỗ phong hiện có, cái chỗ nào phải bằng. Kalau orang sakit kepala barat itu pasti darahnya tinggi katanya, tidak ada Cái lain. hiện có hiện neo sông chân đi sông ấy nó, nhà hay cái chỗ cổ sông. Hay cái tuyệt đậu phong nào, cái chỗ phải cầm nó kia. Kalau kita mau cari obat dulu udah selesai katanya, pakai cara ini dulu. Oh, berarti ini nanti kalau memang Còn chính tỏ nhìn cái này trung phong. Banyak orang Ya, cũng như stroke. phun trung trong pakai Lalu kepala berat langsung tumbang. Nah, itulah dia katanya. Itu darah tinggi katanya. tapi kalau stroke kira-kira gimana ngatasinya? Chung hai chung fung hina, kapan hina? trung phong cả chính cái hiện cô ạ. Nah, itu karena darah tinggi katanya. Hiện cô ạ, nhưng mà cũng nhìn bộ số chị phải tao chút lên. Nah, makanya dari orang baru harus banyak bergerak katanya, membakar kalori. Nah, kalau enggak kan dia tuh darahnya kental, tinggi, dia tuh enggak jalan, lalu akhirnya gimana lah istilahnya itu, kayak apa Phải tao chút lên. macet gitu, salurannya macet. Dan ya Nhưng mà Allah. tôi hiện cả hiện cũng giống nó. Nhưng mà Jangan sampai darah itu naik sampai ke otak cái katanya. hàng cái cổ thổ thổ. Nhưng mà hiện hàng cái cũng giống nó cái chút cái hiện nào ở đây bên như thế. Oh, yang ini. Vô đồ con ạ. Ya. Dạ, chứ đây kia mẹ. Hành diêu như bọ cái hành diêu như bình thể. Jadi Bố cái bơi tát. Kisah ini kan. apakah ada rahasianya sampai beliau ini bisa panjang umurnya seperti itu? Ni sompong kan sit ăn cô xỉu nhà lo, bao lượng bạc rồi. Nhưng mà cái miệng phong môi hiểu sit được ăn lo yang. Namanya ini mau berapa tahun? Cả con chính bà mẹ mẹ vâng này rồi. Hah? Bỏ như thế nào? Cả con cái Bah, ya, thong sang cốt theo. Oh, itu memang tulang tongsan katanya dulu rata-rata begitu. 200 ya? Sampai dulu rata-rata. Sompong Ta ya. Thong sang như nào? Apa tuh thong sang như nào? Bapak, mamaknya semua orang tongsan. Jadi tetap 200 tahun. Bukan rata-rata banyak katanya. Rata-rata banyak ya. Ini nih kosong. Apa tuh thong sang như nào? Ngambil kocok. Sayang ini. Jadi beliau ini dulu sebagai manusia ada berapa bersaudara nih? Sompong ni trong nhân hạ vô hiếu thì chỉ mồi mồi à. Ngày chú chị môi ạ. To chỉ mồi. Đường chị môi ạ. Oh, baru-baru berdua aja, Bang. Kaca hai mồi à, lo saya ya mồi à. Môi ạ. Oh, mồi ada selalu adik perempuan katanya. Oh, dia ada adik perempuan. Takut cái nắng cột nó. Xong bây giờ nhìn kêu biểu gì ra. Nah, dulu waktu melahirkan adiknya sangat susah, dulu mana ada Xong dokter. bây ngam nè dia. Chung hal môi ạ. Ini Anh nhét tu cho nè. Anh chút nhét tu sih. Oh, dulu waktu melahirkan adik perempuannya, mamanya sebelum 1 bulan udah meninggal katanya. Sudah ada dokter dulu. Xong bây giờ nhìn ra. Mô gì sen.
Cô trả lết tá tung nhìn đồ xảo Oh, ya. dulu orang tatung juga sedikit katanya. Chú gì đâu thằng này ya đà. Là mẹ đâu ngã lọ môi ya đà. Bằng yêu chụp nhìn thằng ông ngã gì ya. Xong quay nhìn mẹ chỉnh tiền chê. Ông ngã kiểu tí kiện tí thì. Kiểu dích trả kiểu đồ con. Con cả nhóm ta con mãi. Phần đi nó. Phân về. Con ta cả con mãi lo theo chạy. Nhưng các ông ngặt chỉ lo tiếp theo à? Mẹ ông ngã Nhà mẹ. lo kẹp phun. Lo kẹp phun. Lo kẹp phun. Jadi lo memangnya sihat nih. Iya, dia nungkak mami mau. Jadi mamanya meninggal, anak itu adik perempuannya itu menangis terus dari malam sampai pagi. Dulu orang nggak tahu sampai akhirnya rohnya ditarik sama siluman dulu katanya. Iya. Sampai nhìn cả chỉnh tiền chi. Chỉnh ngao. Sampai mau nhìn anh to nhìn ta to. Dia số chi đấy à, nhưng các con trâu nhất ông hà chỉ kêu đấy à. Chỉ các thầy nhìn này sang cái áp cổ kẹp ông hà sang. Makanya sekarang kalau anak bayi menangis dan sebagai ibu atau orang tua, suara kita harus lebih keras dari si bayi gitu ya. Maksudnya apa tuh? Yang kayak isi apa yang nanti isi kata thang dong kiang ha. Kalau suara emaknya lebih keras, suara bayi ho. Ông hà kêu chỉ các thầy nhìn sang áp cổ các sẽ phong sang isi sẽ phong sang mới thấy sang. Chỉ các tung xích mới thằng như ông hà sang. Maksudnya suara kita menutup suara bayi, makanya yang roh-roh jahat tuh tidak akan mendengar suara bayi katanya. Lari ya. Ya, orang kalau lagi bersalin itu ini yang paling suka. Maksudnya apa tuh? Kayak main. Hantu yang dari ya begini terbangnya katanya. Oh, dia makan darah itu ya? Isi lihat dah. Kalau dia terbang bebas itu udah begini. Kalau dia bungkuk terbang itu sudah ada mangsanya katanya. Oh, penanggalan itu mungkin hanya kepala. Kuku panjang katanya. Kepalanya aja yang terbang tuh. Kayak busin ya. Seluruh badannya. Seluruh badan terbang. Ini beliau di Tongsan dulu ya. Apa yang dikerjakan oleh beliau? Coba di Tongsan kayak tadi sudah bilang bertani ya. Oh, bertani ya. Orang tuanya? Coba ini kan Pak Bo ya. Ini kalau kalian ya. Ini nyapanya Mia Pak Bo lah sama nggak? Nah iya sama bertani. Sama-sama bertani. Nah. Nggak boleh nggak cincin. Cincin sih lah. Nah ketika orang meninggal ya Bang Niko ya. Ini rohnya lari kemana nih menurut beliau nih? Cumpi pun gini kau saya Pak Kung ya. Ya sihat ya. Kau pun jauh ya Bang. Pun campan yo sam jak pun. Tetap ada 3 roh. 3 roh ya. Cicak dan cipun tuh cai tok di cincin dong. Yang satu tuh roh bodoh. Cicak pun tuh cai songdian. Yang satu naik. Cicak pun tuh cai jengkam. Yang satu itu di bawah, yang satu naik ke atas katanya. Oh gitu. Jadi fungsi-fungsi roh itu apa tuh kira-kira? Pusok jini nak ya. Lok mai kau itu lok mai kau. Ini lok kam mai kau je lok mai kau. Jadi makanya dari manusia memeluk agama tetaplah meluk agama itu ya peluk terus katanya. Jangan bercampur-campur katanya. Nyingka kok nyiji aku sih lah nyingka kok. Ayo liang ai yung theo ngã lok mai kau chứ mặc mai kau ngã thành như lok mai kau chứ mai kau mà. Nhẹ chỉ cũng thấy kiểu không, để nhong kia nhẹ nhong in đủ ai nhìn cả con nhẹ xí lộ ý là phút sòng tiền nhiều chật nhà đình phun cái xích xí cao được nhiều chật nhà phun bang tùy cái liang xa cao tổng đi chật nhà. Makanya kalau kita pai-pai ya pai-pai lah sampai habis. Kalau kayak gini lah sampai habis. Jangan sampai nanti meninggal ini nggak bisa itu nggak bisa katanya. Yang paling kau pofut di kayak poyo di pinon. Ya pofunya, ya lo dia kau. Yang panjang catnya pun ya poyo di pinon. Kalau selama begini yuk masuk tempat lain jadi mau gimana katanya. Ini mai kau cuma kau. Agama apa ya peluk-peluk lah yang kuat katanya. Udah pokoknya selesai. Beragama yang benar lah ya. Iya betul. Waktu beliau di Tongsan nih kira-kira di zaman apa ya dinastinya nih ya? Ini Han Choi Tongsan kayak haka hai mai bong sao siu. Nggak penting apa ya? Dia nggak tahu. Ngapa lu Tongsannya nah?
Wow, tuh không. Bây giờ trong san nhìn thì cái tiền kia thế bà nga mẹ ra trong nga lọ mày à đấy con chụp lại à pa con bạn pa em nhà em mấy con phải ngà ta trong cái trong san nhìn ha hệ trong tổ lai thì bị phòn hệ trong tổ mai các quần kia ra trong trang phổ phơi này cái chuỗi dùng các phổ phơi hết gì mới chia trong cái thằng san nhìn chỉnh tiền kia đi xe kịp mày chỉ ra mày pun dicontoh. Ayong, zaman orang Songsan dulu sangat bodoh katanya. Sangat suka kalau dapat bayi laki-laki. Kalau ada bayi perempuan lahir dia siapkan abu kayu itu. Biasa ditutup sampai mati katanya. Sisip trong ngày sao mình chỉ mày à? Nah, sebenarnya tay xong anh như aja. Sebenarnya dia 3 beradik, di atas dia masih ada 1 kakak perempuan. Aja dah, pengapa foto hipsis ya? Nah, kakaknya itu dimatikan. Oh, dibunuh. Gimana pun dicontoh ah. Dia nggak mau biarkan dia hidup. Ngapa sampai cho lại lôi mấy con sao? Dulu bapaknya juga banyak Yo duit. kim hia, Ada emas. nhìn tiền chia. Yo kim hi tí ở mày à? Quay cô đa. Dulu bapaknya ada emas, bukan kau mau jual. Udah gali tanah buat simpan. Bona, makai boduna le maya. Lain maya dah. Coba tonton nyena. Tapi beliau ini di zaman itu masih ada banyak nggak judi? Sopong nhìn betul tuh dah. Coba nhìn to tuh ngai duk tio. Kurang Tapi tahu. ngapa tuh ngasih tua? Bapaknya nggak berjudi gitu. Tapi tukang jalan ya. Kecil je lah. Iya. Ngapa kiu je? Hantu arak bapaknya katanya. Ikut bok. Kata kainan gue cut paha. Biasa dia bertani tumbang di sawah. Nah ini kan Enak. kemudian kita juga pengen tahu ya, ketika orang itu meninggal rohnya dibawa kemana tuh? Jadi trong này các nhân hạ sĩ các phun tay hiểu bên là Chuyện trùng giàu nhưng các con ho, nhưng các con nhìn như là cô sẽ. Liệu chạy nhìn chẳng phải là xin lo là nhà phun. begitu sudah Nhưng các ngomong. con nhục phong sống ti sen tiêu ha. Tiêu thổ miếng ha. Cái biểu liệu chạy nhìn là lũ sống thay nhiều. Thì cho mày chơi chết. Thì chú chị chồng đi hạ bị chồng nhưng mà họ mấy con mà cái bị như nhung như nào lý à nha cho mày chơi chết chẳng bản vô lên phun nhưng các con nhưng cán tủ lên phun thành nha như cho mày chơi chết để bấm phu cái chiếu chào như hang mà cái chơi chết chiếu chào cái chui sẽ lo nha cả chặt lên phun lo chiếu cha như thế Itu begitu meninggal adalah sudah ada 2 yang siap-siap nyambut roh katanya. Itu ada 1 roh yang ngikut tercatat apa kesalahan kita, ada 1 ngikut terus punya katanya. Makanya semua kesalahan tahu. các con sao mà nhìn xem một chỗ mà cái chế đi tít Tapi bị phong nhân cái做phải, tapi做錢多好樣，很有叫我。nhưng các con bị trong như nào nhìn hay hang lũ sen hang hồ như nào chế cổ kêu chỉ nhìn chế cổ nhìn hiểu ta kêu nhìn nào cái là hồ bốn sen phút lỗ son hi mọi tình na lộc thì Bị phong咧，福建乜人用做些什麼？福建要做生鐵塊啊，最後嘅人用做海，福都接少咗啦。cái vô sang tịch cho vái kim bởi chiếu cha anh hiểu phút à 哦，樣嘅。 sòng thiên phút đủ hành vô chích chiếu kia 哦，樣嘅。 chích chiếu đẹp lên phút à chích chiếu lên phút à các sáng những cái hàm cái sòng thiên chiếu cao à ra chiếu cao các sáng những ra chiếu hàm cái lộc như này xin à 哦，樣嘅。 hàm cái ha thì thiên lộc như này xin 嚟叫。哦。 bị trong đi hàng hạ thông kia nhộng ngày phải lộc hạ thông kia hen bị trong nhộng hen nó bị trong nhìn ta còn cho chắc nhìn mũi sét một tết to chui tết to chui như xí rộng chút tay đi mà nhưng còn trộn nhìn thả cho nắn miên nhìn sang hạt tao bởi trộn thôi món à kia bởi kia hay tí cày yêu kia phổi nữa hả còn họ theo lũ sen như thế đi hàng nhìn sen như theo lũ sen mũi chả nhìn xăm bạc được ship như thế mũi chả nhìn bị hàng trâu rồi nhập hàng chít nhưng các cậu ai à đi xỉu mà mỗi dạng nhân sinh hàng trâu đồ cái gì hàng trâu đồ cho phải xem hàng đồ cho cậu
phải cả thiên hàng lúa tôi chơi giặc ấy chị cả tôi chơi hàng phải lúa sắp in chồng Jadi setiap manusia itu dalam satu tahun 365 hari nggak bisa dipungkiri kadang-kadang bisa buat salah. Tapi kita semua dikaruniai otak, pakailah otak, pakailah logika, berpikirlah kembali apa yang kita kerjakan udah benar belum. Lúc này thì em mới cho anh hiểu phút là chuyện chết tôi không phải hiểu mày có biết theo lũ sẽ như thằng chỉ trồng nhau kéo chú như đã có sang siêu hay东西啊chỉ cả追穷入em秒先至攀phần bốn gì不少资料来講人同住呀同埋佢生肖你送隻少啊我要用配啊你係行前你看人同住同叫呀你少會配就不要你少呀住冇你當埋人同住你當埋咪去叫佢啊只家裏少配就เป็นกาช่างนี่jika ya kau sera jika pun nggak tungsi pujian kita nih sebagai manusia kalau lihat ada anjing, kucing atau babi tidak ada makanan cobalah kasih makan katanya. Kalau orang ada potong babi atau apa kita pergi tengok tangan ini kasih ke belakang katanya. Jangan begini nengoknya babi itu atau binatang tuh lihat kok dia mau disembeli kita masih nengok. Nggak mau menolong katanya. Nanti waktu ke sana nanti mereka juga ngerjain kita katanya. Jadi apakah beliau ini sudah pernah melihat neraka atau surga? Ngisi lo tinyuk gak tian tong ikan lo. Pernah naik ke atas. Con cắt chèn xe nhìn bù chi nhìn thì biết con như trong mày chuyện chết như tật mà cái chuyện bù chi nhìn thì nhớ con như tật mà cái chuyện chết bù chi nhìn mà chuyện chết nhịp tật mà cái chuyện cái to cái bù chi nhìn bố sợ gì cả sang siêu hay东西nhiều kiểu đi cái chuyện đấy đó cái cho phải cho phải bún cái chút xe thế nào sang siêu chút đấy sang siêu chút cái bún nhìn chút phát ya cái nhẹ nè kadang-kadang banyak itu roh yang berbuat sangat terlalu banyak bikin jahatnya tidak banyak akhirnya reinkarnasi sebagai binatang dia kena disiksa lagi juga katanya makanya dia dilahirkan sebagai binatang biar kena juga. Enggak, yang dimaksud tadi apakah beliau ini pernah lihat neraka atau nerakanya kayak apa sih? Dia pernah naik ke atas dia bilang tapi belum pernah lihat neraka. Kinyo yang sedih karena sirah còn cái yêu chạy thông ha mấy con mặc cái nào cái mày nhá bà sĩ san à ni con dia mặc cái chuyện chết cái yêu di gunung sana maksudnya surga neraka sana ada gambarnya bisa tengok sana katanya. Oh yang berbuat macam-macam ya. Pokoknya yang berbuat negatif itu kayak ke surga beliau ini pernah lihat enggak? Dia di atas pernah tengok katanya tadi seperti yang tadi dia bilang. Oi. Surga pernah lihat enggak surga? Coba saya mau kayak buat coy ya. Dia lanjut tidak lah lanjut kok ye. Kalau kan sau gak tiểu pun nih. Nah mulai si mau piano. Alo kok chong ai dingit, kok dingit sip dia wa. Oh ji. Cao lại mẹ trao à nè. Nó thủ không có như khủng đi lưu một phần. Di situ kok mo? Ngatung lagi. Nghe thùng cái cầm con nghe thùng cái ăn quần khổ ấy nhưng mà to lòng kia nhưng mà kêu kia. Ngatung lagi ya. Ni kaci hormon ngatung kia. Chỉ bung phát theo à. Rồi máy. Như phát kia máy như là phát kia. Đi coi im mà ngatung kia. Một số gì em bảo ngã thùng kia một chỗ thì chỗ cái thế nhau nào cho những ta cũng cho những một chỗ nó phải bằng như nào ngày câu bảo ngã thùng kia em muốn trong thật một kia em chỉ một hàng phải luôn hàng hộ Tungkinya Tungkinya enggak suka dia. Jangan kasih foya ya. Sibu kasih dia inilah. Sibu kan bisa kasih dia apa? Rezeki. Kasih foya kita lagi cukup ada. Oh, kita sel hai. Ya,
thì nó phải chụp phát mày bảo kia cả xe phô đi thiên mày đi thế đi về ta xí cái mày thì đi mày Kira-kira đi cả marah. tổng xe phô mà như sống xe này hả bạn mày tên kia thì nó lại chụp phát kia Marah. Maunya oh. em cái bằng tổng kia mỏi nhau à Kadang-kadang dia tuh apa anak-anaknya dipukul dan disuruh jangan, anak-anak udah belum tahu apa-apa, dinasehati Anak-anak aja. masih belum pintar wah. ya Anak-anak belum pintar. xin chi này à cái ai kêu ai sống chơi sống mỏi nha nhà nó cái phá sa chỉ có giống như một trong kia em ạ Kalau menyeksi anak kayak begini bagus jangan dilahirkan aja katanya. có chẳng cũng kita những chuyện gì Biar thì kita có ikut chẳng Allah. những một câu là cũng à trong hai tay luôn à cái tay cũng trong mấy này khi phải hiệp sĩ mà cái trong chúng thế nhau à Cái này nha, kim trùng nhãn khôn khổ nhạy kiều ghê. thông cổ ngặt thông kỳ Khổ cái nào ăn bao nhiêu nó khổ ngay rồi ăn chuyện khổ nó. Ôi chứ con á cái chị này nó sẽ chịu con nha Ang siang sit oh Sifu. ayo sana yêu sẽ chịu con á Sifu siang sit tukang. ngày con tết ngày nhìn sẽ chịu bọn nó gọi mày à dulu. ngày tôi mua những cả sao à Nya pun mau ya. Di makam dia masih ada makam katanya. Suka minum arak, tidak ada orang yang kasih. những cả sao yêu cái nhiều ổ xít chứ mà cái cổ chỉ ổ xít chỉ các quay ở suy lên ham ổ xít à Ya tetangga-tetangganya ya ada dia diziarahi Pak, ada dapat ayam, này cũng bụi dapat con arak. Dia tidak dapat apa-apa nanti diziarahi. Dia ndak ada ahli warisnya wah. Ini sopong dia kiat pun mana? ngày bụi giang con ngày mấy Oh, ngày bujangko. Dulu dia bujangko, tidak ada nikah katanya. Ndak, beliau ini laki-laki atau perempuan? Laki bujangko wah. Oh, bujangko. những cả sao à Tidak ada, dia punya makam, tidak ada yang ziarahi. cái những con trai cô ngày ảo cái những con ngày xí đà Yang- chúng ta tung mò lôi à Oh. Dengar ngerti kan? cái pun putar jika nak cam suy à xí Nah, mùi à dikasih arak dicampur air lagi biar banyak sedikit ada ditawar. yang như xí toleh cium mùi à Baru sekarang dia masuk ke tubuh baru dapat katanya minum arak yang sebenarnya ya enak. Arak enak ndak Sifu? Kiangcit mau Kiang aja. xe sao nó chú chính xí Nah, nà langsung otak langsung segar katanya. này bộ lo cột cho ngày sang sang à bộ yêu bàn chỉ kayu áo chết bộ Gimana ya? cái chỗ nhà như trẻ cho rồi Dulu dia satu batang rokok itu ngisap-ngisap dan nyaman kan. Cepat matikan, simpan. Nanti sikap bộ kia mùi à nanti kalau kepengen lagi bakar lagi, dapat aromanya katanya. Ini Sifu merokok dari tahun berapa nih? Umur berapa nih? Ini tuh saya kasih saujan loh, Bang. ngày nhịp làm say bộ 20 lebih tahun udah mulai merokok. bộ ngapa tay rồi à Diajarin bapaknya. chiều mấy ngapa tay rồi à Arak juga diajarin bapaknya. Wah, berarti bapak itu chiều mấy ngapa thằng này xịt chiều Bapak. xịt ở dịch tết tròn hạt nhỏ à Bapaknya Pak Sad, udah Pak Sada minum terlalu banyak tumbang dia katanya. ai à chiều à nhưng chiều xịt đều à em ngapa tay tao xua udah nih kok. Ya. Nghe trong kia ăn kiểu leo ra mổ kia hot đó. Ya, mày nó mau leo. Jadi itu Ibu bilang dewa masuk ke tubuh manusia, bukan setiap tubuh orang dia bisa masuk dan bukan setiap tubuh orang dia mau masuk. Nah, setelah dapat tita nanti sudah ada petunjuknya, nanti harus ke arah mana, orangnya siapa. Nah, itu sudah ditentukan katanya. chiều con mà Tiukong ji. Nggak, beliau ini bisa sampai ke Namjong ini nih gimana ceritanya tadi? Ini jompan như vậy phù nha kim thong tuệ hẻo nhong hindi sih kiko. kim trống dù đến lũ xe này như nào Karena kebetulan sarungnya itu memang di jalur bertakdir itu patung dan con tao mày chen xe cái ăn to như này tao mày như mày phu ok tao mày phải phu mày nhưng mà còn dù đến lũ xe này như nào dan kenapa akhirnya bisa ke sini memang sudah diatur dari sana katanya dia harus ke Namjong sini dan kebetulan ya tunjuk sarung yang satu ini katanya
Beliau ini ke Namjong ini pakai apa nih? Ini Tongsan lagi nyampan lagi Pak. Ngai. Ya. Pitet. Pakai sampan. Pak- Ini gisit nhiều pitet sen kyun mau agak sampai lựa gong sen này Pak. Dukung saya pitat. Kajan. Hah? Kajan. Jauh itu. Kok bisa jauh gimana? Depan jalan loh. Kelusin, kang lusin ancam. Oh, dia jarak dia dengan tempat dia tuh jauh katanya. Boleh mak. Dew. Wah, sak heo kali ini. Ayo. Molono.